हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लर्निंग हब। आमे प्रीवियस क्लास रे कोन देखिथिलु बृक्कक रो गठन। आज आमे देखिबा बृक्कक मध्यरे कोन थाए। तो प्रीवियस क्लास रे आमे देखिथिलु रेचन तंत्र भितरे कोन कोन जीव बृक्कक, मूत्रसरणी और मूत्राशय। तो आमे एठी देखिबा बृक्कक भितरे कोन थाए मेडुलारी पिरामिड। ये सब है मेडुलारी पिरामिड, ये त्रिभुज भाया जिनस गुड़ाक मेडुलारी पिरामिड। या भितर कौन रहा नेफ्रॉन रहिबो। तो केते नेफ्रॉन थाए गोटे बृक्कक रे? प्राय 10 लाख रु अधिक। आउ तुम मैंने देखि परथिबो एटा हला तुमरो नेफ्रॉन रो चित्र हैला। तो नेफ्रॉन रो फास्ट रे कौन अछि एमति देखो कप भलिया गोटे स्ट्रक्चर, याको कौन को जाय बाउमेन कैप्सूल। आउ यार ना काहे कि बाउमेन कैप्सूल, याको गोटे साइंटिस्ट उद्भावन करथिले जार ना हला विलियम बाउमेन। तांको ना हिसाब रे यार ना कोन दिया हला बाउमेन कैप्सूल। तो एबे देखि परथिबो बाउमेन कैप्सूल या भितरे तुमर देखो एटा रक्त नली गुच्छ, याको कौन कहा जाए ना ग्लोमेरुलस। कौन कहा जाए? ग्लोमेरुलस। तो एटा हला तुमर यार ना हला एफरेंट उपधमनी। या देकी कौन आसीबो रक्त आसीबो। रक्त आसिकी इफरेंट उपधमनीटा एमिति रक्त कोशिकरे माने भाग हबो हैला। भाग हेकी पुनः आउतरे कौन हबो ना एटा आउतरे मिसिकी इफरेंट उपधमनी रे परिणत होउची। इफरेंट उपधमनी रे परिणत होउची। ताले रक्त कोथरु आसिला? एफरेंट उपधमनी दे रक्त आसिला। ए ग्लोमेरुलस रे कौन हबो रक्त छणा कार्य हबो। रक्त छाणी हेकी रक्तटा आउथरे कहा देकी बाहरी जाउची इफरेंट उपधमनी देकी बाहरी जाउची। आ रक्त छाणी हेकी कोठी आसी तमरो ए जे बाउमेन कैप्सूल कि नहीं या भीतर को पळे आसीबो। बुझिला? तो आमे देखो ए पूरा स्ट्रक्चर ना कोन माल्पिघियान पिंड माने बाउमेन कैप्सूल आउ ग्लोमेरुलस ए दुईटा मिसिकी कोन तयारी करूची माल्पिघियान पिंड तयारी करूची। तो एबे में देखिबा ग्लोमेरुलस रो कार्य कोन। ग्लोमेरुलस रो कार्य कोन? रक्त छाणीबा हैला। तो एबे तम माने देखिथिबो जते बेले चा तयारी करा हुए छन्नी रे कौन होची चा पत्ता रही जाउची आउ चाटा कोठी तळे पळे आछी। ताले जो जार कणिका छोटो थिबो सेटा चा छन्नी दे के पळे आसीबो आ बड़ थिले कौन हबो ऊपर रही जिवो। सेही भली कौन हबो ना तुमरा ग्लोमेरुलस रो जे कांथो देकी तमर जोटा बड़ माने कणिका सेगुडा को आसी परिबो नाही आ जोटा छोट कणिका सेटा छाणी हेकी तमर बाउमेन कैप्सूल को पळे आसीबो। तो को गुडा का आसी परिने कहार आकार बड़ तमर ये कौन हैला सेटा प्रोटीन हे गला हैला रक्त कणिका ए सब छाणी हेकी आसी पारे नाही। किंतु को गुडा का छाणी हेकी पळे आसीबो जल हे गला, ग्लूकोज हे गला, एमिनो एसिड हे गला, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ए सब गुडा को कौन हबो ना छाणी हेकी कोठी पळे आसीबो बाउमेन कैप्सूल को पळे आसीबो। किंतु आमे जानछु ग्लूकोज एमिनो एसिड एटा हम शरीर पाई निहाती दरकार। तो एटा आउ थरे कौन हबो ना पुनः शोषित हेकी रक्त नली को चली जाए। तो तुमर देखो एबे कौन हबो ना एठी तुमर सब छाणी की पळे आसीबो। ये कौन हबो ना पानी सहित मिसिकी कोठी जीवो तुमर पानी सहित मिसिकी मूत्राशय को पळेबो। आ तुमर कोन तयारी करिवो यूरिन तयारी करिवो। तो यूरिन रे कौन कौन थाए जते बेले आमे यूरिन पास करूछु यूरिन रे कौन थाए जल थाए, यूरिया थाए, यूरिक एसिड थाए, क्रिएटिनिन थाए और लवण जेमिति को लवण NaCl KCl माने पोटेशियम क्लोराइड आउ सोडियम क्लोराइड हैला। आउ यूरिन रो तमे कलर केमिति देखो पूरा व्हाइट कलर रहउची कि नाही टिके ईसत हळदिया हैला। तो ईसत हळदिया कौन पाई रहउची यूरोक्रोम थिबारु गोटे वर्णकणा जार ना हला यूरोक्रोम। या पाई एका यूरिन रो कलर कौन देखा जाउची ईसत हळदिया।
ଏବେ ଦେଖିବା ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ରକ୍ତର pH ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ କ୍ଷରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହରମୋନ କ'ଣ ତିଆରି କରେ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଶରୀର ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରର pH କେତେ ଦରକାର? 7 ରୁ 7.4 ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ରକ୍ତର pH କିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି? ବୃକକ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ବି କ'ଣ କରେ? ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଆଉ 4ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? ଗୋଟେ ହେଲା ପରିସ୍ରବଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁନଃ ଶୋଷଣ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଆବଜର୍ପସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷରଣ ଯାହାକୁ ସିକ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଷ୍କାସନ ବା ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ 4ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୃକକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ହେଲା। ତ ପରିସ୍ରବଣ ମାନେ କ'ଣ? ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଖିଲ ତମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ପୁନଃ ଶୋଷଣ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହଉ କି ଏମୋନିଆ ହଉ ସେଟା ଆଉଥରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ଏଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉଥରେ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ୟା ଛଡ଼ା କ୍ଷରଣ ମାନେ ଦେଖ ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ହରମୋନ ହେଇଗଲା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍, ଏଇ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ହେଉଛି, କିଛି ପଟାସିୟମ ବି କ୍ଷରଣ ହୁଏ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ତମର ୟୁରିନଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଷ୍କାସନ ହେଇକି ପଳେଇବ। ତ ଏଇ 4ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଡନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃକକ ତମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ ଶରୀରରେ ଆଉ କ'ଣ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି? ତ ବୃକକ ଛଡ଼ା ଆମ ଶରୀରରେ ଆଉ କ'ଣ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି? ଯେମିତି ଚର୍ମ ହେଇଗଲା, ଯକୃତ ହେଇଗଲା, ଫୁସଫୁସ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ବି ଆମର ରେଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଯେମିତି ଚର୍ମରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ତ ଝାଳରେ କ'ଣ ଥାଏ? କିଛି ପରିମାଣରେ ଧାତବ ଲବଣ ଆଉ କ'ଣ? ୟୁରିଆ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଝାଳଟା କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି? ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଝାଳ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ଦେଖ ଝାଳ ବାହାରିଯିବ ତମେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ତମ ଶରୀରଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଝାଳ ବାହାରିଲେ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ରଖେ। ଏବେ ଯକୃତ ବି ଆମର ରେଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିପରି? ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନରୁ ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଯକୃତରୁ କ'ଣ ବାହାରେ ଆମେ ଜାଣୁ? ପିତ୍ତ ସହିତ ମିଶିକି ତାର ମାନେ ରେଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକି ମାନେ କୋଉଠି ଯିବ? ମଳ ସହିତ ମିଶିକି ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଆଉ ଫୁସଫୁସରୁ ଆମର କୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି? ଯେମିତି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଏହାର ନିଷ୍କାସନରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରେଚନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ କି? ଉଦ୍ଭିଦରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ନ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନ ବାହାରିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ତ ଏମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନାଁ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଖଇର ବା ଯାହାକୁ ଟାନିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଝୁଣା ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଜିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଅଠା, କ୍ଷୀର ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଖଇର ବା ଟାନିନ୍, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ୍ ଏଇଟା ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ଜାଇଲେମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ତମର ଟାନିନ୍ ଆଉ ରେଜିନ୍। ଏବେ ତେନ୍ତୁଳିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ। ଲେମ୍ବୁରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଆଉ ସିଙ୍କନା ଗଛରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ୱିନାଇନ୍। ଆଉ ତମାଖୁରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନିକୋଟିନ୍। ତ ଏଇ କ୍ୱିନାଇନ୍ ନିକୋଟିନ୍ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଉପକ୍ଷାର ମାନେ ଆଲକାଲଏଡ୍ ହେଲା। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି? ଷ୍ଟୋମାଟା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି।
आउ कौन हम ना एमनकर वर्ज्यवस्तु पत्र रे थिबा कोठी रसधानी है रसधानी स्टोर होइकी रहिबो जेतेबेले देखो पत्रटा कौन हम मैच्योर हो माने तले खसी पड़ो से कौन हम वर्ज्यवस्तु भी तुमर पत्र सहित झड़िकी पड़ो यहीपरि भाव में से कौन करती ना एमानकर वर्ज्यवस्तु त्याग करिथांती। तो एतिकी थिला हमर कौन रेचन चैप्टर। तो वीडियोटा जदि आपण मानक भल लगी ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करेंगे।